Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk on our next subtopic iaitu interference of transmitted light through double slit ataupun kat sini kita boleh tuliskan sebagai Young's double slit. Okay. So, yang double slit ni sebenarnya kegunaan dia, okay, ataupun student saya tanya di mana kita boleh guna benda ni, is actually used to see the effects of interference. So, kita gunakan yang double slit ni untuk nampak kita punya interference pattern. Okay. So, dalam kita punya previous topic kita kata this ada condition dia where it must be a coherent source. Coherent source tu maksudnya apa? It must be having the same wavelength, frequency, amplitude yang sama. Lepas tu must have kita punya source. Source dia usually kita punya light kat sini ataupun dekat kita punya source ni must be monochromatic. Monochromatic adalah di mana dia adalah single wavelength. Just satu sahaja, mungkin cahaya warna merah, cahaya warna biru, just one single light. Okay. So kat sini macam mana kita nak tunjukkan interference pattern kita. Kita ada kita punya monochromatic source di mana kita bubuhkan dia kat sini single slit. Okay. So kita tembak kita punya source ataupun kita punya wave masuk ke dalam kita punya single slit and dia akan producekan kita kat sini kita punya spherical wavefront. Spherical wavefront. Then dia masuk ke dalam kita punya double slit. Bila dia masuk dalam kita punya double slit kat sini, the function is actually to produce interference. Di mana dua wave sekarang ni akan bergabung and kita akan dapat kita punya interference patterns here. Okay, so our interference pattern here ada dua. We have our dark fringe and we have our bright fringe. Okay, bright fringe. So simple enough macam mana kita nak tahu perbezaan between bright or dark. The bright fringe nampak terang, the dark fringe nampak gelap. Okay, so light is split into two beams depending on the path difference. Kita dah cakap path difference on our previous subtopic where the path difference boleh jadi m lambda. Kita gunakan m di sini untuk menampakkan bahawa ini adalah interference ataupun m plus a half lambda. Kita nampakkan bahawa dia adalah what we call destructive interference. Okay, so constructive interference ataupun nama dia as bright fringe. Destructive interference atau nama lain dia adalah dark fringe. Now, kalau kita pergi into more details, just this part, okay, this part yang hujung ni, okay, kita akan dapat bentuk macam ni. This is the bentuk where our light now goes into two slits. So, slit pertama, slit kedua. So, before I go into detail explanation, kita nak kita nak terangkan maksud simbol kat sini. So, what is our distance D kat sini? The distance D is actually the distance between two slits. So, kan kita ada dua slit tadi untuk producekan kita punya interference. So, D kecil tu adalah kita punya distance between two slits. Kita tak guna L kat sini, kita akan guna D besar. D besar ni adalah apa pula? Distance antara dua slit tu tadi kepada kita punya screen. Okay, kepada screen kita. Screen kita function dia adalah untuk menunjukkan interference pattern kita. Okay, then kita akan dapat kat sini pattern kita lah. So, kat sini adalah kita punya pattern where we see bright or dark fringe. Kita akan dapatkan distance daripada kita punya center bright, contohnya kepada kita punya first bright, okay, second bright ataupun kita punya first dark. Okay, first dark apa tak kisahlah, tapi kita akan always ambil pula kita punya distance daripada kita punya center kepada kita punya first bright, second bright and semua benda tu ataupun first dark, second dark kan, kita panggilkan ni as YM. Okay, YM is the distance of center bright to our first dark, first bright, second dark, etc. Okay, just distance daripada center kepada tempat cahaya tersebut. Okay, so ni saya dah explain tadi, bright fringe ataupun kita panggilkan as what we call constructive interference adalah yang kat screen kita menunjukkan cahaya warna menunjukkan dia lagi bercahaya lah. Okay, dan destructive interference adalah ditunjukkan kurang cahaya ataupun kita yang penting saya nak cakap dia tentang dia punya intensity lah. Intensity of the light is maximum for bright fringe or constructive interference. The intensity of light is minimum or low for destructive interference atau dark fringe. Okay, so you only need to know about the formula. So formula kita sini ada dua. For kita punya distance of M bright fringe, YM ni macam saya kata maksudnya apa? Dia from center bright kepada kita punya first bright
Itu adalah kita punya YM, distance daripada center kepada first bright. Dia punya equation adalah YM sama dengan M lambda D besar over D kecil, where M ni adalah kita punya number of order, sangat penting, I'll explain after this. Lambda adalah kita punya wavelength, semua tahu wavelength of kita punya monochromatic light source. Kita punya D tadi saya explain distance kepada kita punya two slits kepada screen. D kecil adalah distance between slits. Okay. Ni untuk konstruktif, dan untuk kita punya destruktif kita ada M plus a half lambda D besar over D kecil. So this is for dark fringe ataupun destructive interference, and then kita ada YM sama dengan M lambda D over D kecil for bright fringe ataupun constructive interference. So now I want you to know the difference here. Okay. Datangnya daripada mana? Dia datangnya daripada kita punya previous topic, kan kita ada explain ni. Okay, sekejap saya pergi pada previous topic ni. Path difference M lambda, path difference M plus a half lambda. So for 8.3 we only explore these two. Okay, ini dua sahaja. Okay, so our equation is actually bentuk dia macam ni tau. YM akan sama dengan delta L lambda D over D kecil. So kalau kita punya wave tu adalah konstruktif, delta L kita akan kita tuliskan sebagai M lambda. Kalau dia adalah destruktif ataupun nampak sebagai dark fringe, kita tuliskan sebagai M plus a half kurungan lambda. Itu sahaja yang saya nak korang tahu. Okay, untuk kita punya equation kat sini. Okay, next, ni penting tau, next. Okay, so next kalau kita tengok kat sini, kita ada bentuk kita tadi di mana kita ada center bright, kita akan tuliskan M kita as 0. So untuk kita punya young double slit, please remember kita punya center bright is kita panggil kita punya control center lah, di mana bila kita nampak kat screen, center of the screen tu confirm bright. Okay, then kita pergi kat sini sebagai first dark. Okay, first dark ni saya pada so ni pun penting anak muda, ni pun penting. Sekejap. Okay, first dark. Okay, first dark. Then kat sini adalah first bright. Okay, first bright, sini pun adalah first bright. Then kita ada sini adalah second dark, second bright. Pun dekat atas ni adalah second dark and second bright. So I want you to focus on, nampak tak? Second bright M dia adalah 2. Tapi untuk second dark M dia adalah 1. Ini soalan akan bagi korang confusion lah. Okay? Di mana kita punya second atau kita punya first bright, kalau untuk bright ni BRI first bright, dia punya M ikut nombor. Contohnya M pertama first bright, M kedua second bright, M ketiga third bright. Tapi untuk kita punya dark, first dark adalah M sama dengan 0. Mengapa? Sebab dia punya center bermula dengan bright. Bila kita punya center tu adalah bright, dia punya numbering M tu 0. Okay, then bila kita punya first bright, M1. Tapi untuk kita punya first dark, sebab dia punya center macam center dia dah bright ambil, so kita punya dark punya M untuk first adalah 0. Kiranya the first dark tu adalah dia punya awal-awal lah. Then second dark M sama dengan 0. Third dark second dark M sama dengan 1. Third dark M sama dengan 0. Third dark M sama dengan 2. So kiranya untuk kita punya dark, dia adalah M minus 1. Bukan M minus 1. M minus 1 lah. M minus 1. So kalau untuk first dark dia M tolak 1. Second dark dia adalah M tolak 1. So 2 tolak 1 jadikan dia 1. Tetapi ini hanyalah untuk, contohnya dia kata find the YM for the second dark. Kalau dia kata order, ini baru the interesting part dapat ni. Okay, there's a perbezaan di sini if you see here. So M sama dengan 0 kita dah establish tadi adalah center bright. M sama dengan 1 first bright. M sama dengan 2 second bright. Sebab kita punya center bermula dengan bright. So kita punya first, kita ambil nombor je lah. Tapi kita punya dark, sebab dia tarik center, dia punya first numbering tu jadi dia punya 0 lah. So M sama dengan 0 adalah kita punya first dark. M sama dengan 1 adalah untuk second dark. Okay. Tapi kalau soalan minta order, dia katakan find YM for the first order dark
fringe. Dia kata first order. Dia tak kata first dark, first order. Bila first order, you kena ikut nama dia M sama dengan 1 untuk dark juga. So, maksudnya ni apa? Ni adalah second dark lah. Second dark, okay? M sama dengan. So, kalau order, you ambil je nombor je. Contohnya kalau first order, M sama dengan 1. Second order, M sama dengan 2. Third order, M sama dengan 3. Fourth order, M sama dengan 4. You ambilkan just the value of M di situ. Okay? Tapi kalau dia bagi contohnya find YM for the second dark. Kalau second dark maksudnya M sama dengan 1. Dia tolak 1. Okay, I want you to know perbezaan antara order and just the number. Itu kena tahu, penting. Soalan banyak, dia akan bagi korang perbezaan tu. So, I'm sorry ambil masa banyak, tapi kind of. Tapi I want you to know the difference of between order and the number. Okay. Okay, last part dalam kita punya subtopic ini adalah kita punya separation between two consecutive bright or dark fringe. Ini adalah distance antara contohnya satu dark kepada next dark ataupun first bright kepada second bright. Kita boleh tuliskan sebagai delta Y. Okay, delta Y kita sama dengan YM plus 1. Contohnya ini adalah second bright. Ini adalah first bright. Okay, so bila first bright M ni sama dengan 1, second bright ni 1 plus 1 sama dengan M2. So, contohnya kita nak tahu jarak antara first bright dengan second bright apa, kita boleh guna this equation bawah ni. Okay, this equation bawah ni. It's also known as fringe width or fringe separation. So, if you nampak the wording of fringe width or fringe separation, you use this equation. And the spacing between all fringe is equal. Maksudnya tak kisahlah you nak buat second dark to first dark, third dark to second dark apa, tak kisah. Tapi dia punya distance ini contohnya ini situ equal. Dia tak ada satu lagi besar daripada. No, kita tak ada macam tu. For kita punya yang double slit, it will be at the equal length. And you can use this equation which is delta Y sama dengan lambda D besar over D kecil. Now, selalunya dalam soalan objektif dia akan tanya this part. Apakah kita punya delta Y depends on? It depends on kita punya wavelength. It depends on the distance of the two slits and the distance between slits and the screen. Now, the explanation for the above factor. Okay, so if lambda kita is short, kiranya lambda kita kurang, wavelength kita kiranya tak berapa banyak, then kita punya separation of the distance meningkat. So, dia punya distance antara contohnya, macam tu mungkin ini akan ada delta Y yang lagi besar lah. Okay, itu kalau wavelength dia kecil. Okay, the interference fringes are close to each other and vice versa. If the distance apart D of the slits is diminished, kiranya kalau dia kecil, then delta Y will increase for the fixed D. Ini kiranya main equation lah. Delta Y sama dengan lambda D besar over D kecil. Kalau kita punya separation between the slits rendah, then kita punya distance antara slit akan meningkat. Kalau kita punya distance antara dua slit kepada kita punya screen meningkat, kita punya delta Y pun meningkat. You just main dia punya equation sahaja. Okay, and then this is the effect lah. Effect of changing lambda D besar atau D kecil on delta Y. Okay, delta Y is directly proportional to lambda D besar but inversely proportional to D kecil. So if you increase the D, which is moving the screen further from the slit, it will increase kita punya fringe separation. If you use a longer wavelength, then this would increase kita punya also fringe separation will become wider, okay, ataupun increasing juga. And if you increase the distance between two slits D kita, then kita punya delta Y pun akan meningkat. Okay, so that's all you need to know for kita punya subtopic 8.3. After this, we'll see on how we can do several questions lah.